ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಸವರಾಜ್, ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम्. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम्. परं निर्गुणं निर्विशेषं निरेहं, परं निर्गुणं निर्विशेषं निरेहं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम. गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं, गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं, चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यं, चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यं. मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं, मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम. जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं, जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं, सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं, सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं. जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं, जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम्. परं निर्गुणं निर्विशेषं निरेहं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम.